ତାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି नीलाचल निवास परमात्मने बलभद्र जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। चारि कोटी ओडियार प्राणकेन्द्र बिंदु प्रभु श्री जगन्नाथ पाद पद्म श्रद्धा शक्ति सेवा संस्थान जनमंगल राष्ट्र तरफ कोटि कोटि प्रणाम जणाइबा सहित उपस्थित समस्त देवदूतगण देवतुल्य चलती प्रतिमागण समस्त मोर भूमिष्ठ प्रणाम। सेवा सेवार व्यापकता को मापिबा एत सहज कथा नुहे कि एति मन रखि था सेवा करने माने आपण महम हो बासिबे जस्ट सेवा को उल्टे दे लिखंतु बासे सेवा करले बासे आपण एमिति काम करिवे जो कर्म सारा समाज आपणकर बासना चतुर्दिग महटी जुग ताहले आपण निहाती सेवा करुचंती बोली निजको भाबी पारिबे। सुकर्म कुकर्म यही जिनस दुईटा जानिबा पाई मनीष पाखे सेतिकी बुद्धि अच्छी पशु मान पाखे सेतिकी ना से लगी तो मनीष हूँ सर्वश्रेष्ठ सामाजिक प्राणी। भल मंद चिंता कर शक्ति आमरी पाखे अच्छी तेणु भल काम कौन लोक मान आम केते परिमाण उत्सर्गीकृत हवा मनीष जीवन पाइजे तार श्रेष्ठता प्रतिपादन करवा यह आम जीवन मूल लक्ष्य हवा दरकार। आज अधुना ओडिशा रे आप समग्र ओडिशा रे देखिए बहुत गुड़िए सामाजिक सेवा संगठन गढ़ी उठी सबु सामाजिक संगठन ने युवक माने अत्यधिक परिमाण में अनुप्राणित हो सेवा कर मु आपण मान गोटे कथा कही रखी जेतेटा सामाजिक संगठन गढ़ी उठी आपण मैंने कहींपारे कि सब सामाजिक संगठन पेशाग्रस्त बोली सब सामाजिक संगठन आज जब सेवा करुँच से कौन किसी रोजगार करने समाज को आसी कि संगठन कर तेरे नुहे समाज सेवा निशारे परिणत होती जो मानकर से माने आज ये एकत्रित समाज सेवा पेशाग्रस्त केबे भी नुहे जदिओ सरकारी चाकरिया कहतु बेसरकारी चाकरिया कहतु से माने भी सेवा करुचंती ताकर पाउना पाउचंती तांको पाउनारू से माने किछि अर्थ समाज पाई दान करुचंती तो से भली महान महिषी लोक मानंकु कोटि कोटि प्रणाम। तेज आपण मान क्षेत्र में आपण मैंने जेकोसी पेशा रे थांतु ना कहीं आपण मैंने किसी समय बाहर करी निजस्व पकेट किसी अर्थ संग्रह करी थिला वाला लोकों किसी पैसा ग्रहण करी नथिला वाला लोकों पाखे तांकर अभाव असुविधा समय आपण पाखे पहुँची पारुचंती गोटे माध्यम साजिचंती आपण निशाग्रस्त समाजसेवी आपण अंग अंगरे रक्त रक्तरे वर्तमान सेवा कौन आपण मैंने निज अनुभव कर सारी सेवा करने राति दिन आप शो थे से ही समाजसेवी समस्ते आज ये आसी काढ़ी पाऊना पाऊा समाजसेवी कथा मुझे कहूनी ये केवल निशाग्रस्त समाजसेवी कथा कहूँ तेज से जाऊ ना कहीं ये कहवा कम करवा अधिक। दीर्घ 5 वर्षर समाजसेवार अनुभूति 2019 मसीह मु परिकल्पना करी गोटे अनुष्ठान टे करी गोटे संगठन टे करी आंचलिक स्तर में रासोल असहाय गरीब लोक मान पाखे पहुँची से सरकारी सुविधा सुजोग केमती जोगाई दिया तार माध्यम हेबी जाति धर्म वर्ण राजनीति जो दूरे रही समाज पाई किसी परिवार आग्रह आज संगठन सदाशक्ति सेवा संगठन आपण मान सामने उत्सर्ग कल्याण सेवा परिवार तरफ आमको संवर्धित करने ए मंच को निमंत्रित करगी अशेष अशेष धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन तेरे ये 5 वर्षर सेवा कौन आउ अधिक किसी कहबानी कारण
ଏଠି ସମସ୍ତେ ସେବାର ମାନ ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉଣା ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାବ୍ୟିକ କିଛି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ହୁଏତ ମୋ ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ସହିତ ଯଦି ମିଶିଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ବି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ମୁଁ ପେଶା ବୁଡ଼ିଗଲା, ଟଙ୍କା ସବୁ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଭଳି ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ସମାଜ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଲି। ଲୋକ କହିଲେ ଦେଖରେ ପାଗଳ ଆସୁଛି, ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନ ବାରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାର ନାହିଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି, ଭିକାରୀ ଭଳି ଯାହାର ଅଛି ମାଗୁଛି ମୁଁ। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ମୁଁ, ରୁଚି ବଦଳିଗଲା, ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣେ ବାରୁଅଛି ମନ, ନାହିଁ ରୂପ କି ନାହିଁ ଯୌବନ, ଆଉ ମନେ ଆସୁନି ସପନ, ଯେମିତି ସେମିତି ଏମିତି ବଞ୍ଚିଛି ମୁଁ। ଲୋକ କହିଲେ ଦେଖରେ ପାଗଳ ଆସୁଛି, ଦିନ ରାତି ନିଦ ନାହିଁ, ଆଖି ଖୋଲା ତାର ଅହର୍ନିଶି, ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥାଇ ପର ପାଇଁ ଦରଦ ଦେଖାଏ ମୁଁ। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ମୁଁ, ବଦଳିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଭୁଲି ଖଟିରେ ଲାଗୁନି ଯେ ମନ, ସାମାଜିକ କର୍ମେ ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ, କର୍ମ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗାନୟନ, ଖୋଜି ପାଉନାହିଁ ଆଉ ନିଜକୁ ମୁଁ। ଲୋକ କହିଲେ ଦେଖରେ ପାଗଳ ଆସୁଛି, ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଜନ୍ମ ଭୂଇଁରେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେବ କହୁଛି, ଦାଢ଼ି ବାଛି କୂଳେ ଧରିଛି, ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ ଦାଢ଼ି କାଟିବାକୁ ମୁଁ। ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଦାଢ଼ି କାଟିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଦାଢ଼ି କାଟିବା ପାଇଁ ବି ମୋତେ ସମୟ ମିଳେନି। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ମୁଁ, ଲୋକ ଚିହ୍ନିପାରେ ନାହିଁ କିଏ ସେ ନିଜର, ଅବା ମୁଁ କାହାର ଯେପର, ଅସତ୍ୟର ସାଥୀ ମାଳ ଏଠି, କାହାର ଯେ ହେବି ଅତି ଆପଣାର। ଲୋକ କହିଲେ ଦେଖରେ ପାଗଳ ଆସୁଛି, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେବ କହୁଛି, ସନ୍ଥ ମୁଁ ନୁହେଁ ସନ୍ତକ ହେବି ମୁଁ କହୁଛି, ସତିଆ ରାଇଜେ ଜାଣିଗଲି ଆଜି ବଡ଼ ମିଛୁଆଟେ ମୁଁ। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ମୁଁ, ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ବଦଳିଗଲା, ସେବା ଯେ ମୋର ବ୍ରତ ସୌକ୍ରୁ ନିଶାରେ ପରିଣତ, ଉପବାସେ କଟିଛି ରଜନୀ ଦିବସ, ଦେଇ ନଥିଲି ସତରେ ଯଦିଓ କେବେ ବି ଚଳିତ ମୁଁ। ଲୋକ କହିଲେ ଦେଖରେ ପାଗଳ ଆସୁଛି, ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସାଜି ପିତାମାତାଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣ ଯେ କରିବ କହୁଛି, ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ପାଦ ପଦ୍ମରେ, ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ମୁଁ। ଆଗକୁ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସମାଜସେବୀ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଉତ୍ସର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ପରିବାରର ଭାଇ ସରୋଜ ଭାଇ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବକ ସେବିକା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସଦାଶକ୍ତି ସେବା ସଂସ୍ଥାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସରୋଜ ଭାଇ, ଆଜିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ସ୍ମୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ ଆମ୍ବଚାର ଆଣିଛୁ। ଆପଣ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଛକୁ ରୋପଣ କରିବେ। ସରୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସିଏ ଆମ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିମା ପାଲ ମହୋଦୟଙ୍କ ଠାରୁ ଗଛଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। जय माँ दक्षिणकाली, जय माँ हिंगुला। मो गाँ मो सम्मान अभियान सदाशक्ति सेवा संस्थान तरफ आम आरंभ करूँ। सारा ओडिशा रे मु समस्त सामाजिक सेवा संगठन को अनुरोध करी, आपण अंचल मो गाँ मो सम्मान अभियान नाम गोटे अभियान आरंभ करूँ। जहाँ किसी सेवा कार्य करूँ मो गाँ मो अभियान अंतर्भुक्त करूँ। जदि गोटे कथार अच्छी दीप तल अंधार, आम सारा ओडिशा रे समाज सेवा करवा, लोक मानक देखा ठीक कथा, किंतु जदि मो घर चारिपट अलिया थी, मो घर पाखे मो गाँव जदि असुविधा थी ताहले मु काहाकू कहबी। तेणु मो कहवा कथा प्रथमे निजे
ଠିକ୍ ହେବା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। धन्यवाद आपण मान के मंच रे पाई एबे आसन ग्रहण करंतु। एबे मु अनुरोध